Njo wewe ulikuwa penda masorti, ulikuwa pendaka mwende fasi fulani samedi, ulikuwa pendaka ukutane na watu fulani muikale, mueleze mufanye nini. Me sa bana kuinvite mu vikao fulani, unasikia hapana. Unasikia roho yako haiko fasi moja, hapana, hii haiko place yangu. Mu mafete za watu wenye hawamuamini Mungu, nasikia vraiment hauko tena tranquille. Ndugu yangu, pale ushatekwa directement na Mungu. Me sa uko mtoto wa Mungu directement na ushapana moyo wako kwa Mungu, ukishafika mbele ya quelque chose unakiombeaka, unatia force yako sana, kisha mapenzi ya Mungu yafanyike. Na kama sasa habiendeke jinsi ulikuwa unapangilia wewe, pale unasemaka Bwana, nilibose, nilifanya kitu fulani, lakini habiendeki. Kumbe hivi uko. Ndugu yangu, sirudi nyuma. Barafiki yetu wanaweza tu décourager, unaweza fika mwenu, surtout na kwa wenye wanakuwa décourager mwabo. Wanakuambia biko ajitia amu hautabiwezaka. Bako. Mimi nisipenda nikwambie kwamba aliyekutuma ni mkuu kushinda wale ambao wanakudécourager saa hii. Nishajua kama haupendake hiki na hiki. Nilomba moyo wangu, niko tayari kuikupatia. Coupage ya 7 vivre avec Dieu chaque jour. Fundisho la 3 juko wanasema Mungu yeye anatulomba mioyo yetu. Haiko juzi ni takatifu, mioyo zote zinasafika, ni binini na binini. Anajua kama mioyo zetu ni michafu, lakini yeye ni mganga wa mioyo. Ambia Mungu, niko tayari. Niambie venye nifanye. Hata kama barafiki yangu bako naniambia hivi na hivi, hata kama mie mama yangu ndio ananidécourager, hata kama mie ni babangu, bandugu yangu, baloko yangu, lakini roho yangu mimi napenda na mimi nikupatie. Kama vile ulivyo muganga wa mioyo, na mie moyo wangu unateseka. Na mie moyo wangu iko na masikatrice zenye zinezi ponea kwako. Jambo watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu. Tumefika tena katika saa nzuri za kuongelea maandiko matakatifu. Basi kwa majina mie ni Bora Bazamanza Esther, na sujet tutaongelea leo inahusu sana sana vijana, lakini haiko vijana tu, bali watu wote, kila mtu wote mwenye atatega masikio na kuomba Roho Mtakatifu amwezeshe kuweka katika matendo na kufafanua vizuri, atafaidika. Mbele ya yote tutaomba. Asante Baba kwa kumetulinda uhai wetu tangia asubuhi mpaka saa hizi, tungali wazima, ni kwa neema yako upewe sifa. Dhambi na makosa utusamee, ujizilishe katika wakati mzuri wa kujifunza neno lako, ufungue masikio pia mioyo zetu, tukafafanua na kusikia na kuyafuata na kuyatia katika matendo, mwisho tukamilikiwa nao, tutalasate jina lako. Tunaomba ni katika jina la Yesu. Amen. Basi kichwa wa maneno yetu inasema hivi: je, yawezekana kupata vijana ambao wanaimarika katika kazi ya Mungu ndani ya siku za mwisho? Ile ni swali yenye banatuswali shie, lakini maandiko matakatifu njoo yenye itajibia. Sawa. Basi tutasoma ni kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 37, ambapo wanatuambia eti tumpende Mungu kwa roho yetu yote, kwa moyo wetu wote, na kwa akili zetu zote. Inamaanisha ya kwamba tufahamu kwanza yule Mungu ni nani. Yohane wa kwanza 3 mstari wa kwanza banasema hivi: tazameni ni mapendo namna gani tuliopewa na Baba, tuitwe wana wa Mungu. Kwa sababu hii dunia haitutambui kwa sababu haikumtambua yeye. Hapa ni ile saa yenye Yesu alikuwaka iko katika mitume zake akihubiri, lakini ile kuhubiri kwa Yesu haimaanishe kwamba watu wote walimuitikaka. Hapana, kuko wenye waliitikaka tembea naye na wengine wakakatala. Inamaanisha kwamba Yesu mbele akia hapa kudunia alitumwaka na Baba. Hii mapendo yenye wametuandikia hapa katika kitabu cha Yohana inazirisha ya kwamba Mungu alipotupenda zaidi. Jean 3:16, Yohane 3 mstari wa 16 aseme kwa jinsi Mungu alivyotupenda sana akamtoa mwana wake wa pekee. Njoo kusema upendo wa Mungu inazirishwa kwa kumtuma mtoto wake Yesu ili aje atufilie. Na shie saba natuambia mu Matthieu 22:37 aseme tumupende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote,
pia na kwa akili zetu zote. Inamaanisha na shie porque tupruve Mungu kama tunamupenda, tunapasha jisakrifie. Tunatoa quelque chose yenye itazirisha kwamba kama kweli kwamba tunampenda Mungu. Juu yeye sali tupendaka akatuma Yesu. Sasa na shie kama tunamupenda kama inavyoandikwa katika kitabu cha Mathayo, tufanye nini? Juu izirishe kama tumempenda. Baada ya kufa kwa Yesu kwa ajili yetu, wote wenye baliamini na kushika neno la Mungu, wale wataitwa kwamba ni wa Kristo. Tumekuwa sasa watoto wa nani? Watoto wa Kristo, watu wa Kristo. Ndio kusema kukuwa Mkristo kwanza ni kukuwa reconnaissant kwa ile damu yenye Yesu alimwanga msalabani kwa ajili yetu. Kisha na tujue kama mtu iko reconnaissant, inafaka kwanza abioneshe kumwenye iko na kuwa reconnaissant ako. Mtu iko naonesha kama kizuri kenye ulimutendeaka vraiment kilimugusaka, haizi kabebe bikuonesha niko na kukwaza na iko napitia katika njia za kinyume za vyenye wewe unapendaka. Ndio maana kumbe tunatafuta definire kwanza Mkristo ni mtu wa aina gani, anafanyaka nini porque aoneshe reconnaissance yake kwa Mungu. Sasa jiulize, umekuwa kwanza umejua ya kwamba Bwana alimtoa mwana wake kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi zako. Ndio kusema porque na wewe uoneshe reconnaissance yako, yafaa ujifunze zaidi Yesu Kristo. Ujue zaidi Yesu ni mtu gani, anapendaka nini, ndafanya nini juu nimupate akwe na mie rafiki yangu, ndafanya nini kama nimemupata juu ni mugarde tusiachane tena, na kumugarde kwangu nini ndio itakuwa mwisho yangu. Ndio wenyewe tunatafuta sasa fafanua pamoja. Kumbe yafaa tujue kwamba watu ambao ni wa Kristo wanazihirishwa kwanza na upendo. Upendo ni katika vitu ambavyo vinazihirisha kwamba tumeguswa na ile damu ya Yesu Kristo. Juu vyote vilianziaka upendo wa Mungu alitupendaka. Kitabu ni Jean 13:35. Ndio kwenye wanaonesha kwamba sasa tutakao tuko napendana sisi kwa sisi, ndio watu wa nje watajua kama sisi ni wa Kristo. Na tumekuta ya kwamba kukuwa mtu wa Kristo inamaanisha ni umejifunza kwanza kukristo, umejua Kristo ni mtu gani. Kitabu ni cha Yohane tu 14:21, pale ambapo Yesu anasema yule ambaye anayesema kwamba ananipenda atashika amri zangu, nami nitampenda na nitamujulisha kwa Baba yangu naye ampende, kisha na nitajionesha kwake yeye mwenyewe. Inamaanisha kwamba mwa ile njia ya kujua kama Yesu ni nani, umesoma maandiko matakatifu, umeanguka katika kitabu cha Yohane 14:21. Kinakujulisha ya kwamba yule ambaye anayenipenda mimi Yesu atazirishwa na kutimiza yale ambayo ni amri zangu. Zile amri zangu atazitia katika matendo. Njoo utasema kumbe Yesu alinifiliaka. Na mimi mkukua reconnaissant, nifanye kitu kenye kitazirisha kwamba vraiment nimemupenda. Kisha amesema juu nizirishe kwamba nimempenda kwanza, yafaa kwanza nitii amri zake. Zile amri ni amri gani? Tunaenda mu kitabu cha Kutoka 21, tunashuka. Zile amri za Mungu kishamaliza zisoma na kuzisikia, basi unalomba Roho ya nguvu Mtakatifu akusaidie kuweka katika matendo. Kabla ya kujua sasa yale ambayo Yesu anayopenda, na pale directement ushapata connection ya Mungu directement juu ukishapenda Yesu na atakupenda na atakubeba kwa baba yake bakupende pamoja. Njoo kusema kutakuwa directement difference yako wa zamani na hauyaka jua Yesu na kushika amri zake, na saa hii sasa kwenye ushajua Yesu anapendaka hivi na hapendake hivi. Njoo sasa yulu tutaenda ona nini itashanje kwa maisha yako, sasa utajua Yesu zaidi mu maisha yako. Kwanza kitu ambacho kitazihirisha kwamba umeguswa na ile upendo wa Mungu na unataka kupenda Mungu kwa roho yako yote na moyo na akili zako zote, utafanya nini? Utapenda maandiko matakatifu. Juu maandiko matakatifu njoo kinywa cha Mungu kenye njoo maongezi yetu na Mungu kwenye na kuyaka. Sasa uko nasoma maandiko matakatifu. Sasa siku moja uko nasoma katika maandiko matakatifu, unaanguka katika kitabu cha Mezali 23:26, ambapo Mungu anasema, mwana wangu nipe moyo wako na macho yako yapendezwe na njia zangu. Sasa utasoma pale
kufuatana na jinsi unataka kujua Mungu zaidi. Umepata neema ya kujua kwamba apare wewe kupenda ukweli kone sana ubioneshe Mungu angali na kutafuta. Anakulomba roho yako. Ujikaze na macho yako yapendezwe na njia zake. Njoo kusema njia za Mungu yafaa utazijua, na ile moyo wako kishaipana itazirishwa ya kwamba bienye bilikuwa na ukipe moyo wako vyote vitashange. Ile si pale tunafuatana vizuri sana. Directement kama ulikuwa kama mtu mwenye ulikuwa na wazaka vitu unajitiamo mafitina, unajitiamo makonflit, unakuwa mtu wa kuweka donc wewe hausameanaki. Ukishapana moyo wako kwa Mungu, ninakuapia kwamba vyote vitashange. Tutaona sasa. Banasema hivi 23-26. Aseme, mwana wangu, unipe moyo wako na macho yako yapendezwe na njia zangu. Apre wewe kupatia Mungu moyo wako na macho yako yatapendezwa na njia zake. Tuone kupana moyo wetu yenye vitabadilika mu maisha yetu. Kama vile mnajua katika maisha ya sasa, maisha ya kawaida, mtu mwenye iko na roho yako anakuwa na iko na wewe ya 100%. Juu ukishaitika patia mtu roho yako, ça veut dire que utakuwa nafanya vyenye anapendaka juu mfurahishi. Ile tunajua sana sana kushie watoto mbele ya wazazi. Ukishajua mama anapendaka kitu fulani, na juu sasa nipate kitu fulani kwa mama, ifo nifanye hivi na hivi juu nipate kile kitu kenye mama atanipatia, kenye mama iko nacho cha kunipatia. Na mbele ya Mungu ni vile yafaa tujue Mungu anapendaka nini, tubifanye porque na sisi tupate venye tuko na mulomba. Ndio sasa utaanza jisikia maisha yako inaanza badilika polepole. Hauanzake jisikia tranquille sawa uko maongezi yenye haina maana. Ukishafika tu mbarafiki yako unasikia wanaanza enda mablage zenye hazina limit, mablage zenye hazina maneno ya kujenga mtu, unasikia vraiment uko tena tranquille. Ni juu nini? Mungu ashateka moyo wako. Ushapana moyo wako kwa Mungu. Tena haiko nje unaongoza moyo wako, bali ni Mungu. Ndio wewe ulikuwa penda masorti, ulikuwa pendaka mwende fasi fulani samedi, ulikuwa pendaka ukutane na watu fulani muikale, mueleze mufanye nini. Sasa bana kuinvite mu vikao fulani, unasikia hapana, tena hauko aleze kwa ile place. Unaanza enda na ukishaenda, unafika kwa zile espace, mnatoka msorti fulani. Unasikia roho yako haiko fasi moja, hapana, hii haiko place yangu. Mumafete za watu wenye hawamuamini Mungu, nasikia vraiment hauko tena tranquille. Ndugu yangu, pale ushatekwa directement na Mungu. Na hakuna kizuri saa kile. Lakini sasa nikwambie kizuri cha kutekwa na Mungu. Unafika kafasi kwenye wako naongelea neno la Mungu, unasikia unajipata. Ushafika fasi unasikia vraiment ushajikuta kwako, pourtant haiko hata kwako. Vraiment ukishafika fasi kwenye kuko maongezi ya kuimarisha mtu katika imani, wala unafika fasi bako naimba nyimbo za vitabu wala nyimbo za marepetition za watu ba imani yako, unajisikia ke vraiment pale uko à l'aise. Ile ni sinye ya kwamba mkumtafuta Mungu ushaanza mpata. Sasa na macho yako kupendezwa na njia za Mungu, njoo kwa bitakuwa sasa. Pale njoo unaanzaka fika mu problem, unaanza fika mu moments zenye zinakusemble difficile, hautawaza tena kwa akili yako mwenyewe. Unasema hapana baba siwezi, hapa siwezi. Unaambia Mungu kila kitu. Bon, kupana exemple, par exemple unaweza kuwa ulipana demande d'emploi, lettre ya demande d'emploi. Unafika fasi kwenye utalomba kazi, lakini habitaenda gisi ulikuwa unataka. Kama macho yako ishaanza pendezwa na njia za Mungu, pale hautajilaumu, uanze una benye habikuendeka bien, ujilamante. Bon, haiseme kama ukishakuwa mtoto wa Mungu yafaa usifuatilie kazi mzuri wala kitu fulani, Mais saa uko mtoto wa Mungu directement na ushapana moyo wako kwa Mungu, ukishafika mbele ya quelque chose unakiombeaka, unatia force yako sana, kisha mapenzi ya Mungu yafanyike. Na kama sasa habiendeke jinsi ulikuwa unapangilia wewe, pale unasemaka Bwana, nilibose, nilifanya kitu fulani, lakini habiendeki. Kumbe hivi uko na kenye unapenda unifundishe. Kuko bi unapenda ni comprendre, kuko bi unapenda ni corriger zaidi.
pale macho yako ishaanza pendezwa na nini? Na njia za Bwana. Sasa kesho tunatafuta rudi yako. Eske inawezekana kupata vijana ambao wanamtumikia Mungu katika hizi siku za mwisho? Jibu ni ndio. Ni juu sasa haiko ba mingi. Majorite ya vijana tunajilansaka sana mu maisha ya Kikristo, lakini tunatia tulimite fulani. Unasema de toute façon ningali jeune, kuko benye si akula koraha, kuko tonye si afanya, kuko benye si aka ese na mimi naone kama binakuaka me haitoshe kama simpende Mungu. Eske pale uko siri kama uko najilipizia ile mema kwa mema ya Mungu alikutendeaka kukutumia mtoto wake Yesu Kristo? Eske kama umempenda kwa roho yako yote, utaacha ataka espace ka kidogo kutiamo vya mubaya? Haviwezekani. Kumbe vijana ambao wanamtumikia Mungu kiukweli wapo, lakini ni wachache. Lakini kukua wachache hayezi tuma banakuwa dekuraje aussi. Juu vijana ambao walimtumikia Mungu katika wakati wa zamani wapo. Tuko na mifano, haiko shenjo wa kwanza aseme hivi hatujui mwenye ashamaliza bien tujilimite fasi fulani, hapana. Tuko na mifano katika Biblia za vijana ambao walimtumikia Mungu, na kumtumikia Mungu kiukweli na unaimarika. Aseme utakuwa saint maana wewe hautakuwa na dhambi, hapana. Lakini kia kukuzirisha kwamba unamtumikia Mungu kiimarika ni ile saa yenye wewe ukianguka katika dhambi, katika kosa, hauna amani mpaka utubu. Na ile kutubu yetu mimi nazitakia kila mtu ikuwe na kuwa saa ile ya David. Daudi yeye sasa alikuwa anafanya dhambi. Alikuwa hajilimitake kusema aseme ni dhambi akabambi sana. Nyinyi mnajua dhambi Daudi alifanyaka. Dhambi kama 3 wala 4 za kufuatana kumustari. Tena za nguvu. Lakini habikutumaka na najizarau, ajiache mbali aseme hivi hapa bishani ishia yako mimi hapana. Kumbe kukua Mkristo wala kukua mtoto wa Mungu ni kukua reconnaissant na ile mapenzi ya Mungu. Na wewe ukishakuwa reconnaissant unasema kama Mungu alinipendaka akanipatia, na mimi kumpenda ndamupatia nini? Na hatuwezi patia Mungu makuta. Hatuwezi patia Mungu kitu fulani tuseme mimi nakutolea telefoni yangu Mungu, wala mimi nauzisha mango zangu zote, wala nauzisha vyangu vyote juu nikuoneshe kama na mimi nakupenda. Hapana. Meke tunaweza tolea Mungu ni moyo wetu na mili yetu. Tunakuwa sawa na vile Mungu anavyotaka. Ndio sasa naye atapendezwa na shie. Anakuwa nafika fasi anatujitapia. Si mnakumbuka historia ya Job? Job naye alikuwa kama mtu wa Mungu, de façon que kote kwenye Mungu alikuwa iko capable kumtemwanye. Kuambia shetani kama niko na mtoto, niko na mtu quelque part. Sasa kuwe mumebahatisha kukua katika wale vijana ambao wanamtumikia Mungu wakiimarika. Ndugu yangu sirudi nyuma. Barafiki yetu wanaweza tu décourager, unaweza fika mwenu. Surtout na kwa wenye wanakuwa décourager mwabo. Wanakuambia biko ajitia amu hautaviwezaka. Bako. Mimi nisipenda nikwambie kwamba aliyekutuma ni mkuu kushinda wale ambao wanakudécourager saa hii. Ule mwenye alikuitaka yeye peke. Juu kitabu ni cha Yesaya 43:1 ndio wanasema usiogope, nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Mungu ndio amekuwa kwambia vile. Usiogope. Mungu amekujitia mjina lako. Bora, Mungu amekuita mjina lako. Fulani, Mungu amekuita mjina lako. Sasa kama umepata ile bahati ya kupapaswa na mambo ya Mungu, nani akurudishe nyuma? Usiogope. Amekuita kwa jina lako na wewe ni wake. Bitakuwa nguvu, bitakushindaka quelquefois, unajikuta wenjo uko different na wengine wanapita huku unapita huku. Jua kama kule kwenye uko unapita, kule kwenye uko wewe peke, ndio kwenye kuko byako bya bien sana. Taji la uzima. Basi na tuko namaliza maongezi yetu. Mimi nazipenda kila mtu ajisikie ya kwamba anahusika katika kuhubiri mambo ya Mungu. Kila mtu anahusika katika kukua reconnaissant. Donc le fait que tuko na kuwa reconnaissant mu bya Mungu ndio bitatupuse kujua Mungu zaidi. Tunajua venye Mungu anapendaka, tunajua venye Mungu hapendake, na tunajua venye Mungu anatuimarisha ndani. Mkitabu cha Avec Dieu chaque jour, ndio kwenye wanatuambia kupaji ya 7
kupage ya 71 aseme batoto wa Mungu tutakuwa tuna barafiki wenye wanatudekurageaka. Barafiki watakuwa nakwambia vraiment na wewe ushaanza exagere, vraiment kwenye uko naendea unajikuta vraiment uko wewe peki. Mais siwezi penda vile vikudekurager. Juu kwenye uko naendea ndio kwenye kuko amani ya moyo. Na amani ya moyo ukishakuwa nayo directement ça veut dire que uko na richesse yote ya kudunia uko nayo wewe. Ndio maana katika projet zako zote, katika njia ambazo unazipangia katika maisha yako, vyote venye unapangia kwa faida zako mwenyewe, vikamate vyote gisi ndivyapata, ubinitilie tu pembeni hivi, ubitelekeze pembeni. Kisha upige magoti uambie Mungu, nishajua kama haupendake hiki na hiki. Ushanilomba moyo wangu, niko tayari kuikupatia. Coupage ya 7 vivre avec Dieu chaque jour. Fundisho la 3 ndiko wanasema seme Mungu yeye anatulomba mioyo yetu. Haiko juzi ni takatifu, mioyo zote zinasafika, ni binini na binini. Anajua kama mioyo zetu ni michafu, lakini yeye ni muganga wa mioyo, iko tayari kusafisha. No jeune, tujikaze quand même, tujikaze, tujue kama mwenye tuko napatia confiance yetu, mwenye tuko napatia mioyo yetu, njo muganga wazo. Kwanza kuvuka na uganga, yeye njo mwanaziumbaka. Njo maana anajua façon, iko na façon za mingi za kutrete bien roho zetu, iko na façon za mingi za kukamata soin ya zile roho, na tunabaki en bonne santé, na tunabaki en bonne santé katika maisha ya kimwili na ya kiroho. Njo maana kumbe katika saa kama na hizi tujue ya kwamba kila projet zote zetuko nazo tukazitia pembeni, tunatafutisha kwanza zenye Mungu anapenda tumufanyie. Ambia Mungu niko tayari, niambie venye nifanye. Hata kama barafiki yangu bako naniambia hivi na hivi, hata kama mie mama yangu ndio ananidekurager, hata kama mie ni babangu, bandugu yangu, baloko yangu, lakini roho yangu mimi napenda na mimi nikupatie. Kama vile ulivyo muganga wa mioyo, na mie moyo wangu unateseka. Na mie moyo wangu iko na masikatrice zenye zinezi ponea kwako. Mungu yeye anajua vile atafanya. Kisha na furuize Mungu atafanya zitaonekana katika matendo yako wewe ambaye umeomba ombi hilo. Tuombeane hayo ni katika jina la Yesu. Amen.